guys. Ini mbak mandi udan. Udan dari kali lo guys. Darang-darang di sini udan. Mbak mandi udan di teras ada. Seru banget lo guys. Ayo guys dicoba. Pasti seru. Lihat nih guys, seru kan? Saya suka agak guys mandi udan. Mbak suka banget. Seru kan? Udannya sampai menani ya guys. Main potong bebek angsa. Udah dulu ya guys. Assalamualaikum.